मार्के हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। शुरका का सबसे राली परचम उठाकर फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। फलक शगाफ नारे। मार्के हक की कामयाबी पर शहर भर में जोशो खरोश की फिजा। कौमी परचम, बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस अवेजा। मरकजी बैनुल मुज़ाहमाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप ने भी रैली निकाली। अमीन भट्ट, हाफिज अमजद, वकास गुज्जर समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। मार्का हक में पाक फौज की शानदार फतह के 1 साल। अंजुमन ताजरान झंड के ज़ेर एहतमाम बड़ी रैली। हाजी दिलदार की ज़ेर क़यादत हाजी मोहम्मद आशिम, मलिक अजहर समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। शुरका के फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल। झंग में कलमा चौक से सिविल सोसाइटी की रैली क़यादत फरक भबराना और सदर मरकजी मुस्लिम लीग मंशा गुज्जर ने की। गाड़ियों और ट्रैक्टर पर सवार किसान भी रैली में शरीक हुए। शुरका का फ़ौज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश। चिन्योट में भी मार्का हक और बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रैली। उल्मा, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की रैली में शिरकत। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का हीरोज़ को खराज तहसीन पेश। मौलाना अब्दुल रऊफ समेत मुकामी क़यादत रैली में शरीक हुई। मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। ओवरटेक्सिंग की फिजा भी पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। डीएच के अस्पताल में रैली। एमएस डॉक्टर शहबाब आलम की ज़ेर क़यादत डॉक्टर्स और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन आसिफ अली शराजी की सरबराही में हुसैनिया ट्रस्ट ने भी रैली निकाली। शहरियों की भरपूर शिरकत। गोजरा में मजहबी जमातों ने भी रैली का एहतमाम किया। मार्का हक की कामयाबी। शोरकोट में भी तीसरे रोज भी रैली। तहसील भर के इदारों के सरबराहान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कमालिया में मार्का हक रैली निकाली गई। कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदर वरशाद और चीफ ऑफिसर अली रजा समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। लालिया में भी एमपीए तैमूर अमजद की ज़ेर क़यादत मार्का हक रैली निकाली गई। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जड़ावाला ने भी रैली का इनेकाद किया। शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। नए सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तनवीर हुसैन को पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। सीपीओ ने दीगर अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कहा, शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.79% का मजीद इजाफा। एक हफ्ते में डीजल और पेट्रोल समेत 22 अशिया महंगी हुई। टमाटर, लहसुन और दालों समेत 14 अशिया की कीमतों में कमी आई। 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रात 8 बजे तक की पाबंदी। कारोबार में शदीद बंदी। ताजरों ने पंजाब हुकूमत से ईद तक पाबंदी से इस्तिस्ना मांग लिया। ज़िला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान चिन्योट शाहिद मंजूर कहते हैं, ईद पर भी कारोबार ना हुआ तो घर कैसे चलाएंगे। महकमा लाइफ स्टॉक ने गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए। फैसलाबाद में लाइफ स्टॉक सेक्टर की पायदार तरक्की के हवाले से प्रोग्राम। एमएनए राजा दानियाल अहमद, उमर असरार और एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उस्मान ताहिर और दीगर ने शिरकत की। राजा दानियाल का कहना था, लाइफ स्टॉक बजट 5 से बढ़ाकर 40 अरब रुपए कर दिया गया है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की डेडलाइन में तरमीम। फैसलाबाद चैम्बर का दौरानिया 9 से बढ़ाकर 18 माह करने का खैर मकदम। सदर फारूक यूसुफ शेख कहते हैं, रिफंड्स और ड्यूटीज के मसाइल हैं। तरमीम से एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। पैरा फोर्स ने पहले इज्जत फिर नफाज का नारा हवा में उड़ा दिया। ओवरटेक्सिंग में पैरा फोर्स के एहलकार तशद्दुद पर उतर आए। तजावजात ऑपरेशन में नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। एहलकार लड़के को मारपीट के बाद साथ ले गए। सिटी 41 ने फुटेज हासिल कर ली।
SDEO صدف ارشاد کا کہنا ہے واقعے کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نوجوان کے تالاب میں ڈوبنے کا معاملہ، مشتعل ورثاء نے ریسکیو 1122 گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ اہل خانہ کے مطابق ریسکیو کی گاڑی تاخیر سے پہنچی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال سنبھال لی۔ یکم جولائی کے بعد گرین سرٹیفکیٹ کے بغیر پراپرٹی رجسٹری ناممکن، پنجاب حکومت گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے متحرک۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ملازمین کی جمعہ ہفتہ کی چھٹیاں ختم کر دی، 30 جون تک زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ہدف۔ MD واضح فیصل آباد مونسون سے قبل انتظامات کے لیے متحرک، ثاقب رضا کا 15 جون تک ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم۔ ڈی سلٹنگ کے لیے گیس ڈیٹیکٹر سمیت دیگر ضروری سامان کی فراہمی لازمی قرار۔ روڈ سائڈ ڈرینز لائنوں کی صفائی 30 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ خبردار، ہوشیار، دکان کے باہر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار، گھر یا کاروباری مرکز کے باہر کوڑا جمع ہونے پر کارروائی ہوگی۔ چنیوٹ میں MD سترا پنجاب ایجنسی کی تاجروں سے ملاقات، واسق عباس نے نئے سترا پنجاب اتھارٹی ایکٹ سے آگاہ کیا۔ ای-بیس پورٹل زرعی ڈیلرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگا۔ جھنگ میں پورٹل پر آن لائن 700 درخواستیں موصول، زرعی ڈیلر کی 650 سے زائد درخواستیں نپٹا دی گئیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات نظر انداز کر دیے، گوجرا روڈ اور کمال چوک پر واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر جاری، لیکن حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ انتظامیہ نے گڑھے کھلے چھوڑ دیے، بچے گر کر زخمی ہو رہے ہیں، شہریوں کی دہائیاں۔ کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت جیل ریفارمز پروگرام پر اجلاس، ہنرمند قیدیوں کے لیے رہائی کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ، انڈسٹریز کے ساتھ MOU کے لیے اقدامات کریں۔ مسرت جبی کا شورکوٹ کا دورہ، تعلیم، صحت اور صفائی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا، سولرائزیشن اور واٹر فلٹریشن منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنیوٹ کے 500 سے زائد سرکاری اسکولوں کو 53 ملین کے فنڈز درکار، اکاؤنٹس اینڈ بجٹ ٹرانس نے نان سیلری بجٹ کی چوتھی ٹرانس کے لیے کام شروع کر دیا، سربراہان بجلی بل، ریپیئرنگ، مرمت اور وائٹ واش کرا سکیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا فالج کے مریضوں کے فوری علاج کے لیے اہم اقدام، ایلائڈ اسپتال 1 میں اسٹروک وارڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، فالج زدہ مریضوں کو ریسکیو 1122 کے ذریعے متعلقہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ سے قبل کانگو وائرس پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے، محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب کی کانگو وائرس روکنے کے لیے سرویلنس سخت کرنے کا حکم۔ گرمی کی لہر زور پکڑنے لگی، سورج کا پارا اوپر جانے لگا، فیصل آباد جوین میں پارا 37 ڈگری کی حد کو چھو گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ چنیوٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، گزشتہ ماہ 3101 چالان، 77 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے، 1463 بغیر ہیلمٹ، 100 کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ جھنگ میں 3 رکنی خطرناک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، قبضہ سے 55 لاکھ روپے مالیت کے 35 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد، DPO ساجد حسین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے برآمد شدہ موٹر سائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ DPO کا DSP CIA اور ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان۔ چنیوٹ میں DPO ڈاکٹر نوید عاطف کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ DPO کا کہنا تھا پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے طلبہ کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے طلبہ کو بریفنگ دی، اسٹوڈنٹ کو جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے کا مکمل طریقہ کار سکھایا گیا۔
पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल म्यारी स्कूल का नारा, सरकारी स्कूलों के तलबा को आलमी तर्ज तकरीर के लिए तैयार किया जाएगा। ज़िली सतह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला, तरबियती प्रोग्राम के बाद तकरीरी मुकाबले भी कराए जाएंगे। फैसलाबाद की बेटी का एजाज, साबिक वजीर राना अफजल खान की साहिबजादी बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात जीत गईं। आलिया अफजल खान लंदन बॉरो ऑफ हैमरस्मिथ एंड फेलहम के इंतखाबात में सुर्खरू ठहरी। पैलेस एंड हॉलिंगम वार्ड में पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ कौंसलर मुंतखब। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखसूस फैसलाबादियों की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थैलेसीमिया के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम, मरीजों और उनके खानदानों के साथ इज़हार यकजहती, बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। फैसलाबाद में अलीजे फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन की जानिब से आगाही वॉक, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और वालिदैन ने वॉक में शिरकत की। बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। मैट्रिक इम्तहानात से फ्री तलबा के लिए रिजल्ट से पहले फर्स्ट ईयर की तालीम के आगाज का मौका। एस्पायर कॉलेजेस फैसलाबाद ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिले शुरू कर दिए। एस्पायर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज 15 मई से होगा। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच। पहले दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और नुमान अली ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप दी गई। और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। आईएसपीआर के बलबला अंगेज मिली रकबा अल्लाह अकबर तैयार है हम की भरपूर पजीराई। लहू गरमा देने वाले अशार और सहारंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मिली नगमा ने अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया।